Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to the final lesson of our series in developing critical and expressive skill through English text. Selamat datang di pelajaran terakhir kita dalam seri Developing Critical and Expressive Skill through English text. Today, we will be discussing how to write a formal letter. Jadi hari ini kita akan membahas cara menulis surat formal. Whether you're applying for a job or making a formal request, writing a formal letter is an essential skill. Jadi nggak peduli apakah kalian melamar pekerjaan atau membuat permintaan resmi, menulis surat formal adalah keterampilan yang sangat penting. So, let's get started. Now we will start with the definition of a formal letter. What is a formal letter? So, a formal letter is a professional way to communicate in writing. Jadi, surat formal adalah cara profesional untuk berkomunikasi secara tertulis. You might want to apply for a job, express a complaint, or ask for something. Jadi, kalian mungkin menulisnya untuk melamar pekerjaan, mengungkapkan keluhan, atau meminta sesuatu. Unlike informal letters, formal letters use polite language and are written with a clear structure. Jadi tidak seperti surat informal, surat formal menggunakan bahasa yang sopan dan ditulis dengan struktur yang jelas. Let's dive into the key of components of a formal letter. Jadi sekarang kita akan membahas mengenai komponen-komponen utama dari surat formal. Next, we'll be discussing about structure of a formal letter. A formal letter follows a specific structure. Jadi surat formal mengikuti struktur tertentu. The first one, you start with the sender's address, which tells the recipient where the letter is coming from. Jadi yang pertama, kalian mulai dengan alamat pengirim, yang kemudian memberitahu penerima dari mana surat ini berasal. Then, the date is written followed by the recipient's address. Kemudian tulis tanggal diikuti dengan alamat dari penerima. The salutation is your greeting such as Dear Mr. Smith. Salam pembuka adalah sapaan kalian seperti Dear Mr. Smith. The body of the letter is where you explain the reason of writing. Jadi isi surat adalah tempat di mana kalian menjelaskan alasan menulis surat. And finally, you finish with a closing and your signature. Dan yang terakhir, kalian bisa tutup dengan penutupan dan juga tanda tangan kalian. Next is examples of formal letters. So, there are different types of formal letters. Jadi ada berbagai macam jenis surat formal. A job application letter is written when you want to apply for a position. Surat lamaran kerja ditulis ketika kalian ingin melamar di suatu posisi di dalam suatu perusahaan. A complaint letter is written to express dissatisfaction with a service or product. Jadi surat pengaduan ditulis untuk mengungkapkan ketidakpuasan terhadap suatu layanan atau suatu produk. An inquiry letter is used when you need to request information. Jadi surat pertanyaan digunakan ketika kalian perlu meminta informasi. And a request letter is written to ask for something. Dan surat permintaan ditulis untuk meminta sesuatu. Next, we will move to the language features of formal letters. Jadi, when you writing a formal letter, the language you use is very important. Saat menulis surat formal, bahasa yang kalian gunakan sangat penting. The tone should always be polite, even if you're complaining or making a request. Tone yang digunakan harus selalu sopan, bahkan jika kalian sedang mengajukan keluhan atau permintaan. You also have to be clear and concise and avoid unnecessary words. Jadilah jelas dan juga singkat, serta hindari kata-kata yang tidak diperlukan. Make sure your grammar and
punctuation are correct. Jadi kalian juga harus memastikan tata bahasa dan tanda baca kalian benar. And remember, never use contraction in formal writing. Dan ingat, jangan pernah menggunakan kontraksi dalam penulisan formal. Here are the example of a job application letter. Let's take a look at an example. Jadi kita akan melihat contoh dari application letter, job application letter. Here is a job application letter. Di sini adalah contoh surat lamaran pekerjaan. The structure is clear. The sender address, date, recipient's address, salutation, body, closing, and signature. Jadi strukturnya sangat jelas ya, ada alamat pengirim, tanggal, alamat penerima, salam pembuka, isi surat, penutupan, dan juga tanda tangan. Notice how the body of the letter includes a brief introduction, a statement of qualification, and a closing statement. Jadi perhatikan bagaimana isi surat mencakup pengantar singkat, pernyataan kualifikasi, dan juga pernyataan dari penutupan itu sendiri. Now I will give you the tips for writing a formal letter. Let's talk about some tips for writing a formal letter. Jadi sekarang kita akan membahas beberapa tips untuk menulis surat formal. The first one is always be polite and respectful. Jadi yang paling pertama, kalian harus selalu bersikap sopan dan juga hormat. Use formal language and avoid slang or casual expression. Jadi pastikan kalian menggunakan bahasa yang formal dan juga hindari slang atau ungkapan santai. Be concise and stay on topic. Jadi jadilah singkat dan tetap fokus pada topik. And finally, proofread your letter before sending it. Dan step yang terakhir yaitu kalian bisa membaca lagi surat yang sudah kalian tulis sebelum kalian mengirimkannya kepada penerima. Now, let's talk about your assignment. Your task for this lesson is to write a formal letter. Jadi, tugas kalian untuk pelajaran hari ini adalah untuk menulis surat formal. You'll choose a topic, either applying for a job, making a request to your school, or writing a complaint. Jadi kalian akan memilih topik apakah melamar pekerjaan, bisa membuat permintaan ke sekolah, atau juga bisa menulis keluhan. Remember to follow the correct structure, use polite language, and proofread your letter carefully. Oke, jadi kalian juga harus ingat untuk mengikuti struktur yang benar, gunakan bahasa yang sopan, dan juga periksa kembali surat kalian dengan hati-hati. Good luck, and I really look forward to reading your letters in the next class. Semoga sukses. Saya sangat menantikan membaca surat-surat kalian di pertemuan berikutnya. That's all for me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.